नमस्कार बंधुगण, यही वीडियो रे आमे जानिबाकू चाहूचे जे कार्तिक पूर्णिमा दिन यही जगार चुपचाप रखी दियंतु बास गोटिए मुठा लुण। ता परदिन आपण होइजिबे कोटिपति एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूरण हेबाकू लागिबो एवं आपण राताराति मध्य धनवान एवं बहुत शक्तिशाली हेबाकू मध्य लागिबो। बंधुगण, यही कार्तिक पूर्णिमा रे कुंभ राशि माने बहुत उत्फुल्लित होई उठी थांती एवं बहुत धनवान मध्य होई थांती। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। बंधुगण, आपण माने भाबुथिबे कि लुण एक साधारण जिनिस, किंतु एहा भितरे अनेक रहस्यमान लुचिकी रहिछि जहाँकि साधारण लोक माने केबे भी जानी पारंती नाही। जदि आपण माने एही लुणर चमत्कारिता विषय रे जानी नेबे तेबे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त झड़झंझा को आपण सामना करि पारिबे एवं ताकू समाधान मध्य करि पारिबे। मनीषर स्वास्थ्य उपरे लुणर अधिक प्रभाव रही थाए। बंधुगण, यही वीडियो रे मु आपणकू लुणर किछि चमत्कारिता विषय रे कहिबी जहाँकि आपण जदि ताहाकू निजर जीवन रे प्रयोग करिवे तेबे आपण जेउ समस्या मान देई गति करुथिबे सेथिरु आपण सबु बेले मुक्ति पाई पारिबे। एही दुनिया रे लोक माने लुण को केवल राहुर कारण बोली ही भाबी थांती। तो सांग माने एही वीडियो रे मु आपनकू एमिति किछि उपाय कहिबी जहाँकि आपण ताकू प्रयोग करिबा द्वारा विभिन्न समस्यारु मध्य मुक्ति पाई पारिबे। जदि आपण लुण को स्टील किंबा लुहा पात्र रे रखुछंती तेबे एहा करिबा द्वारा उभय चंद्र एवं शनिंकर मिलन होई थाए जहाँकि आम स्वास्थ्य पाई अति अशुभ अटे एवं मंगलकारी मध्य अटे। तेणु लुण को केबे हेले भी स्टील किंबा लुहा पात्र रे रखंतु नाही। जेउ व्यक्ति तार जीवन रे लुण को केवल काच डबारे ही रखी थाए ताहा अत्यंत शुभदायक ही होई थाए। आउ एहा करिबा द्वारा मध्य लुणर कौनसी प्रभाव भी आम शरीर उपर को पड़िबो नाही। बंधुगण, जदि लुण कौनसी कारणवशतः तले पड़ी जाए तेबे ताहा अशुभ होई थाए। लुण तले पड़ी गले एहा ऋण वृद्धिर मध्य कारण साजी थाए। जीवन रे जेउ व्यक्ति लुण अन्य जनक हाथ को सीधा सीधा देई थाए ताहा अत्यंत अशुभ हेबाकू लागी थाए आउ सेही दिनटी मध्य तार अशुभ होई थाए। आउ हाँ बंधुगण, जदि आपण पिंधिथिबा वस्त्र रे लुण को पोछुछंती तेबे एहा एक भूल अटे। बंधुगण, आपण प्रतिदिन पानी रे किछि मुठा लुण पकाई घर को पोछिबा द्वारा घर रे थिबा नकारात्मक शक्ति सबु दूर हेबाकू ही लागी थाए। आम घरे प्रतिदिन किछि ना किछि लोक आसी थांती एवं तांको पादरे थिबा धूली को सेमाने आम घर को आनी थांती। एहा करिबा द्वारा तांको पादरे थिबा किछि नकारात्मक शक्ति
ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୋଛନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ବାଟକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ କେବଳ ଏହି ଲୁଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏକ କାଚ ଡବାରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ଏକ କାଚ ଡବାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍‌ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ବାଥରୁମ୍ ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅଭାବ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଲୁଣର କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଧରି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ପୁଆ ହଳଦୀ ରଖିକି ସେହି ରୋଗୀର ଚାରିପଟେ 21 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ରୋଗୀର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଲୁଣର ଉପାୟ କହିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।